ماهيش باش تكون طويلة على خاطر معلوماتي صغيرة وضئيلة على الكونسيبت متاع ستارت اب فاكتوري والأوبن إنوفيشن. بركة شفت اللي في البلدان القوية فكرة ستارت اب ستوديو ماشية وتاخد بلاصتها بالكدا وتصنع وتبيع في السكسس ستوريز. عاد قلت ما نخليكمش ناقصتكم معلومة تنجموا تستحقوها نهار آخر شكون يعرف. وحتى كما استحقيتوهاش خليوها كولتور جينيرال برك خاطركم عملت مجهود ولقيت لكم شكون ينجم يفسر بالكدا لي دو كونسيبت هذوما. محمود خطاب هو اوبن انوفيشن ليد في بيتا كيو وباش يخوني على حد عقلي ويفسر لي كل شيء على ستارت اب فاكتوري في تونس. عسلامة محمود. عسلامة. très heureuse اليوم اللي قبلت الدعوة متاعي باش تساوبني شوية على أسئلة. c'est vrai I'm being curious برشا على اللي قريته وفات على ستارت اب ستوديو خاطر وفات كي بديت نفركس في لي ستركتور داكومبانيومون قابلت شكون يعمل لانكوباسيون قابلت شكون يعمل لاكسيليراسيون وفات سيتي على باس بور سافوار شنو البروغرام اللي نحب نمشي له نتوجه له كي بديت انا تمزت كي بديت نتاع لافونتور انتربرونيال نتاعي et en même temps عرضتني l'expression si j'ose dire startup studio startup factory حاجات هكا يشبهوا لبعضهم et je me suis posé la question خاطر عمري ما سمعت بهم في تونس du moins donc ما نعرفش peut-être تنجم تصلح لي في لافونتور نتاعي ou pas et on m'a dit que ينجم يكونوا عندك الأجوبة على الأسئلة هذوما donc du coup حبيت نسأل ديجا اش معناتها startup studio ou si c'est la même chose que Startup Factory ou pas. Ben, Aslema Mariam, tout d'abord, je te souhaite bonne chance pour l'experience journey متاعك. Donc, Startup Studio, Startup Factory, اسمع على جسمها, c'est une usine à startup. Donc, احنا نصنع les startups. Okay. D'accord. Que ce soit sur demande, que ce soit كيفك انت, عندك فكرة, ما تعرفش شنو تعمل. D'accord. Donc, on s'oriente vers on a plusieurs notions qui قلت انت ولا SMI, c'est Startup Studio, Startup Factory, Venture Builder. Donc هذوما الكل يصابوا فرد حاجة. معناتها به المود اوبيراتوار كلاسيكمون سي شنو سي اللي عنده الفكرة هو اللي يمشي دابور منين تبدا هي معناتها من لا شيء. Ben, soit femme plusieurs pistes. Donc احنا comment on a commencé? On a commencé par un programme en partenariat avec Innovi. C'était un programme de Venture Builder. Okay. Donc جبنا عبيد كيفك انت يا مريم جاوا معنا قالوا عنا فكره mais on sait pas quoi faire. Donc احنا المصنع نتاعنا ولا الفاكتوري نتاعنا elle aide à convertir l'idée نتاعك vers une start-up et puis vers une grande société ان شاء الله. معناتها انتوما سامحني خذنا على حد عقلي انتوما سي لا كومبينيزون بين انكوباتور واكسيليراتور فرد وقت تاخذوهم c'est quoi la différence? نحس في نفس الحاجة. صحيح. C'est un startup studio, c'est un mix de tous les programmes اللي تنجم تشوفهم sur le marché. Donc من الأول c'est une incubation. Donc tu as l'idée تجي عنا احنا pour un programme d'incubation à long terme يتسمى. D'accord. Au cours de ce programme d'incubation, tu auras les services d'un accélérateur. Okay. C'est des experts mis à ta disposition pour t'aider à développer tous les volets du business نتاع startup نتاعك. D'accord. هنا يقول القائل شنو مصلحتها بتاكيوب ولا ستارت اب ستوديو سي يدخل معك كوفونداتور كونتر كوفونداتور كونتر ايكويتي مش معناتها مش انفستيسور نو كوفونداتور اوكي دونك وين ديجا يبدا الفرق فوالا فما حاجتين سوا des startup studios via des expertises seulement كيما احنا في تونس malheureusement on n'a pas assez de fonds pour financer assez de startups ou femmes et d'autres avec l'expertise et avec le financement. Ok. Donc احنا في تونس سامحني. احنا bon مش في تونس on a malheureusement que Betakio pour le moment. Qui opère comment? En tant que startup studio via l'expertise اللي عندنا. Et on essaie de avec le network énorme qu'on a à Lyon de trouver des investissements pour les startups نتاعنا. خاطر انا ككوفونداتور ولا en tant qu'investisseur indirectement عندي equity في startup هذيك في مصلحتي اني نجيب لك ليك انت الانفستيسور باش انت الكابيتال يطلع من بعد الريفونيو يطلع من بعد انا ناخذ بار في الحكايه. هوني معناتها qu'est-ce qui ferait que par exemple انا ولا غيري نمشي للستارت اب فاكتوري بلوتو كو نمشي ان اكسيليراتور ولا ان انكوباتور معناتها شنو لافونتاج تاعي وشنو لافونتاج نتاعكم انتوما؟ باهي دونك هنا لافونتاج je dirais pas avantage mais ça dépend du stage اللي انت businessment parlant tu es prête في startup نتاعك. اليوم تجيني انت par exemple on a créé un programme مثلا اسمه senior women in business. C'est pour les femmes اللي les recherches نتاعهم généralement يموتوا في les laboratoires.
عاملين des PhD ولا في les laboratoires في الفاك. Malheureusement les recherches هذوما سواء يخرج article سواء تموت idée quel que soit ساعات معناتها لقينا des idées énormes اليوم. Donc les idées هذوكم يقعدوا غاديك يموتوا غاديك علاش؟ خاطر que ce soit la dame ou le monsieur qui a fait la recherche, il est pas orienté business. عملها باش يكتب l'article ولا باش ياخذ PhD نتاعو. Donc احنا on essaye de convertir العباد هذوكم qui sont assez smart في مخاخهم de les rendre des businessmen. Des entrepreneurs, voilà. Ou est-ce que معناتها تمشيو انتوما vous cherchez les bonnes idées au fait ولا bon d'accord نجموا نجيوكم احنا معناتها نجم ستارت اب يجيك بالفكره نتاعو ويحب ماذا بيه يدخل معك في البروغرام mais est-ce que انتوما زاده justement هاد les chercheurs peut-être ما عمرها ما جات البالو vous allez les chercher? احنا principalement on opère via deux canaux. Okay. Soit via des programmes كيف ما حكيت عليه le programme de Innovi اللي بدينا بيه. Donc on a un portefeuille اليوم de 13 startups. D'accord? Ou soit via d'autres programmes qui m'assignent Women in Business. Donc, on est allé chercher les femmes fait les labos via des call for application ou via du scouting direct, recherche directe. Voilà, chaque programme, il a des spécificités et des acceptance criteria. Okay. Soit on opère via le B2B. Donc, l'IOMA, si on opère via le B2B, c'est plus la notion de startup studio, mais du corporate venturing. Donc, l'IOMA, malheureusement, en Tunis, on n'a pas encore cette mentalité-là, mais... Le corporate venture, c'est quoi? C'est l'entreprise qui demande de l'aide من BetaCube. Comment ça? Okay. D'accord. Donc, on sait très bien que les idées innovantes, les technologies modernes, les startups, les entreprises, que ce soit des multinationales, ils n'ont ni le temps, ni généralement un département, ce qu'on appelle département innovation. D'accord? Donc, ils font appel à des startup factories pour 3 choses. Soit je veux être partenaire avec une startup moyenne. Soit je veux l'acheter complètement. Donc, soit je veux ma propre startup. Donc, toi, vous accomplissez ça pour eux. Voilà, exactement. Tu as le perfect match, مثلا. Exactement. Ou alors tu as le perfect match. Donc, soit on a des partenaires, soit نشري له des startups نقولوا voilà. Donc je l'aide à décider شنو هي startup اللي لازم يشريها اليوم. عملتوا حاجة هكا في تونس؟ في تونس non malheureusement. On n'a pas encore, surtout sur le volet B2B, mais on est en train de le faire à l'étranger. D'accord. Voilà. Justement en parlant d'exemples خاطر بالصورة تكون peut-être أوضح فما des exemples معروفين internationalement نجموا نفهموا بيهم les deux cas de figure هذوما معناتها une startup factory معروفة ولا des startups معروفين شاركوا في des startup factory ولا الكاثير اللي انت حكيت عليه peut-être une entreprise qui a trouvé sa perle rare sa startup اللي باش تخدم معاها ولا باش pour clarifier أكثر مريم قبل ما ندخلوا في des exemples. Donc اليوم كي نقولوا مثلا build la partie build ولا construction. نقولوا c'est pas seulement نصنع له startup ونمدها له voilà la startup نتاعك هذا. Ça peut être des labos d'innovation en interne عندهم هما. Ça peut être du venture building, donc construire la start-up, et ça peut être créer leur propre incubateur et accélérateur. Donc les 3 volets هذوما. Donc il y a par exemple BMW, عندها l'un des plus grands accélérateurs au monde, l'accélérateur de BMW. Et c'était le premier exemple que العالم الكل بدأ il s'inspire même. Donc sur le deuxième volet, le partenariat avec des startups. C'est le volet, ce qu'on appelle le venture partnership. Donc, nous avons des startups à faire des partenariats. Juste ces 2 partenaires qui sont sur un volet moyen. Soit venture client. Il y a la solution comme early adopter. OK. D'accord. Sur la partie achat ou la buy d'une startup, donc, on a 2 autres volets. Donc, on a ce qu'on appelle le corporate venture capital. Donc, il y a le capital de la startup. Ou startup merger and acquisition, donc les acquisitions et les merges. D'accord? Il y a le plus grand exemple اللي سمعنا بيه dernièrement في l'achat, c'est BioNTech اللي شريت InstaDeep. Donc ça c'est du corporate. عملت partenariat مع بدأت بالpartenariat مع Pfizer. OK. Donc ça. Les Pfizer أكبر. Voilà, mais là c'est un partenariat entre 2 big players. Mais là نحكي على exemple de startup, c'est l'acquisition de InstaDeep. D'accord. Donc ça, c'est un exemple de venture building. Ou plutôt, c'est du venture capital. OK. Et au fait, قداش تقعد تدوم البارتي هذيا اللي يكون فيها ستارت اب اللي en lien, on va dire, voilà, en partenariat مع ستارت اب فاكتوري معناتها علاقة
Donc, CDI. c'est un CDD en fait. Ok. توفى généralement sous contrat. يتفهموا فيه من الأول. Mais généralement, c'est comme un investisseur. يقول لك أنا à un certain moment, j'ai un exit. يقول خاطر أنا ما يساعدنيش. خاطر les startups, généralement, c'est quoi la valeur d'une startup? C'est la valeur نتاعها كبوات في حد ذاتها. Elle ne va pas générer du revenu من العام الأول ولا الثاني ولا الثالث. D'accord. Donc أنا اليوم كinvestisseur, يساعدني à la première levée de fonds نعمل l'exit نتاعي ونبيع les parts نتاعي. Donc أنا je vais générer du cash, mais en même temps هي يساعدها خاطر là elle a trouvé un nouvel investisseur باش يحط أكثر فلوس et elle va passer à la partie seed ولا la partie série A ولا غيره. Donc تعدى l'étape اللي من بعد نجم voilà exactement. وفما شكون يقول لك نحبك تقعد معايا خاطر c'est un soutien continu. D'accord. Mais à un certain moment la startup va être assez mature pour gérer tout son business وحدها. واضح. جوست علاش ماناش ياسر نسمع بها الحكايه هذيا وعلاش بتاتخ ماهيش ياسر موجوده في تونس ديجا قلت لي فماش برشا وحتى في العالم جي لامبرسيون كو سي با كيك شوز دو تري مش كيما لي ستركتور داكومبانيمون الاخرين معناتها كيس كي في خاطر بدات مأخر خاطر en fait si on veut mettre الحكايه كلها sous un umbrella on va le mettre sous l'umbrella de l'open innovation. L'open innovation c'est quoi? C'est la mise en connexion des grandes entreprises ou les grandes boîtes avec les startups chez nous. D'accord. Dans le monde, c'est un concept, il existe déjà, où عباد البارة تمن باللي startups et les technologies باللي les startups. Malheureusement, في تونس ما زلت حاجة جديدة. D'accord. فما كلمة ديما نقولها يتغشوا مني العباد. ما زلنا نشوف les startups في رخت تراكس. D'accord. صاروا لنا دي كا غيال معناتها يقولوا انا ما نجمش نخدم معك يقولوا ستارت اب عليه يقولوا ما زلت ستارت اب معناتها في مخ ستارت اب ما نعرفش شنو بالضبط مي حاجه صغيره ديما ما heureusement dernièrement avec حكايه انستاديب avec حكايه جالاكتيك ça commence à تتبدل شويه voilà يبداو يفهموا que فما une grande valeur في les start up. Donc اليوم احنا par exemple في BetaCube on a commencé des programmes de corporate innovation ou de open innovation où on invite les entreprises. شنو نعملوا لهم؟ فيها 3 étapes simples. L'étape الأولى c'est un workshop ناخذوا من عندهم شنو مشاكلهم. تجيني أنت مثلا l'entreprise X تقول لي عندي مشكلة في الكوميونيكاسيون عندي مشكلة في الديجيتاليزاسيون دي بروسيس نتاعي نسمع منك ناخذ ننظمهم الكل sous forme de fichier ولا un rapport ومن بعد نمشي نلوج لك على des startups qui vont répondre à ces problématiques là. Nice. Donc, هما بيدهم à un certain moment يقول لك واو معناتها ستارت اب اليوم elle peut digitaliser mes process à X montant. اليوم نمشي une grande boîte c'est 10 fois plus. Ouais. Alors que في start up c'est genre le dixième du temps et le dixième du prix. Donc اليوم يقول لك واو vraiment c'est حاجه innovante. mais تبقى العقليه نتاع ما يصدق كان ما عندنا كما نقولوا نحن يحب ما يدفع فلوس كما يجرب البرودوي ديما ما عندوش كونفيونس كبيره في لي ستارت اب. Donc ça c'est un challenge. Exactement, c'est un grand challenge. قاعدين نخدموا عليه plusieurs acteurs d'ailleurs sur le marché اليوم قاعدين يخدموا عليه. Merci Mahmoud. Bon, j'ai compris les manifs نمشي للستارت فاكتوري انا في النيفو نتاعي. Mais en tout cas, je suis très heureuse لي تعلمت برشا حاجات donc même pour la culture entrepreneuriale générale نتاعي. Je suis très contente اللي قابلتك. يعيشك يا محمود. يعيشك. المرة اللي فاتت قلت لكم اللي هذه حلقة بونوس الأولى أما مازال فما بونوس نمبر 2. شو كي تبدأ ستارت اب ولا تابع ايكو سيستيم لازمك تعرف كل شيء جديد وعندك لي ميزاجور. بونوس 1 ستارت اب فاكتوري وحكينا عليها ولازمك زادة تفهم لي مو تكنيك الكل هذا البونوس 2. فهمتوا دونك اللي باش نحكي لكم في الحلقة الجاية على جارغون تاع الانفستيسمون وانتم كان كيف عندكم كلكو لاكون ومش فاهمين كلمات كل بالكدا اسمعوني في الحلقة الجاية.